A few moments later. A few moments later. JM. Shoutout ko sa Sierra 3. Nas Konsehal. Oh, shoutout ko. JM. Fire. DLM Bullets. Tinggahi, basta tinggahi, basta tinggahi, basta tinggahi, basta tinggahi, DLM Bullets.
few moments later. Motor, Iloilo. DLM Rolex. Sana naman na. Bukas ito mo. Salamat kayo kasi entertain yun ang tao. Wala kilong ko na gamay. Kaya na mo din eh. Ano mo? Kaya gamay. 2 minutes. 2 minutes. Pitik-pitik. 2 minutes. Pitik-pitik. Basta tinggali. Basta tinggali. Basta tinggali. Basta tinggali. Lagi. Okay, thank you.